Voilà, mes amis, Sahabi, Hababi, Khawti, nous sommes tous des frères. J'espère que ça sera pas que des paroles qui me calent d'Alida. Paroles et paroles. Bon, donc une chose qui est vraiment nécessaire, c'est le mariage pour quelqu'un lorsqu'il devient comme ça âgé. Voilà, parce que كيما دير تعاود تولي كيما دير في حياتك، كيما تيفولوي في حياتك، كيما دير تعاود تولي les règles de base de la vie. وشنو هما les règles de base de la vie؟ les règles de base de la vie c'est la règle كيما يقولوا سما كي ديبيل مي indispensable. نقولها لكم par exemple باش تفهموا les règles de base de la vie سما حوايج indispensable. Respiration. La respiration, c'est une règle indispensable de la vie. Si tu respires pas, tu meurs. Comme avoir une famille, c'est une chose obligatoire de la vie. Même تلقى واحد يتيم وما عندوش عائلة كامل، تلقاه يسكري une famille وين يدور في المحيط اللي يعيش فيه. سما avoir une famille indispensable. Pour un bébé, par exemple, pour un bébé, la chose indispensable pour un bébé c'est الاعتناء. لازم يتهلاو في un bébé سونو يموت، يعطيو له حليب، يعطيو له ياكل من البرد من الشتاء، باسكو علاش c'est un bébé, c'est un faible. Et le mariage c'est une chose indispensable, indiscutable ou nécessaire pour le bonheur d'un homme. Ou l'aucun il se marie pas, par exemple quelqu'un un étranger il se marie pas, c'est pas comme nous les musulmans, on a des règles religieuses strictes, enfin pas strictes, donc je suis extrémiste mais strictes. Le mariage c'est le mariage. Ne pas se marier ça veut dire que tu tombes dans le péché, tu fais des trucs que Dieu ne les aime pas, et c'est des choses qui sont pas bien. Le mariage c'est une chose indispensable. Parce que chauffe, il viendra un jour في الفيتور. راني نهضر نشوف l'alliance تاعي، هاي l'alliance تاعي. Voilà. Le mariage il est indispensable. Parce que quand tu te maries, il y a une certaine complicité sincère entre toi et la personne avec qui tu te maries. Il y a une complicité sincère. Qu'est-ce que je veux dire une complicité sincère? Ça veut dire, même psychiquement, quand il y a un problème dans la tête qui te tourmente, il suffit de le dire à la personne que tu aimes, tu vas te sentir soulagé. Tu vois? Ça veut dire que c'est un partage, tu partages tout, le bien et le mal. C'est bon, c'est des trucs quotidiens. Le mariage qui te conjoint, tu évolues en fur et à mesure. Mais une fois تكبر وتولي شيخ ما تنساش باللي لا عندك خاوتك راح يتزوجوا ولا يموتوا ولا يروحوا في كل واحد وين يروح في، لا عندك باباك ويماك لوجيكمون يموتوا باسكو la suite des choses de la vie c'est comme ça. Donc tu peux pas rester seul, parce que quand si tu restes seul il va falloir te comporter comme un jeune, alors que tu seras toujours, tu peux pas être jeune, parce que tu n'as pas l'énergie d'un jeune, tu n'as pas la mentalité d'un jeune. Il faut accepter la réalité, parce que des gens surtout في العصر اللي نعيشوا فيه مع les moyens de communication, les loisirs, les كاين يصيرهم un retour d'âge. Donc كي تقعد وحدك وتكبر تقعد وحدك تعاود تولي en réalité un bébé. سما تعاود تولي ما تقدرش تمشي، ما tu fais pas grand effort. Donc لازم لك une femme qui t'aide ou toi tu aides ta femme. ولازم لك des enfants اللي يحبوك sincèrement réellement ما يملوش منك. لو كان ربيتهم مليح، باسكو كاين نوتر سوجي
l'éducation ganite تربي ولادك كما يقولوا ولادك يخرجوا كما تربيهم انت. même s'il y a des lois sentimentales qui يخليوا الانسان شغل يخلوه يحب يماه وباباه même لو كان ضربوه داو فيه الشر. انا شكون يا نامي son père c'était un alcoolique كان يضربو كان يسبو كي كان صغير mais malgré ça كي كبر دوكا son père il est très âgé mais malgré كبر دوكا قاعد toujours il est bien avec lui. يا جماعة يا خاوتي يا ناس يا صحابي يا حبابي حبيت اقول لكم حاجة. le mariage il faut نغلصوه في روحنا. مقبل هضرت عن السوجي تاع apprendre la méthode. il faut toujours واحد يعطي العمر les méthodes pour apprendre. هذه le mariage il faut comprendre le mariage parce que ربي سبحانه قال لك le mariage الزواج كنقولوا حنا الزواج سي الزوج تسمى تولي une paire هذه c'est un bonheur تلاقى زوج انفس même ما نهضروش على يا سيدي spirituel هذيك surtout sexuel parce que لو كان ما تراقبش عليك مع روحك سيرسيالمون سيتو مع لي مالادي اللي كاين ولي بروبليم tu deviens quelqu'un d'instable و تنسى روحك حتى يضوع عليك الزمان ويضوع عليك الترى وتكبر وتولي حاجة اللي ما كنتش حاب تولي لها. تولي عندك une tristesse incroyable parce que le bonheur on le construit le bonheur. D'accord? On construit le bonheur. Et la chose la plus importante, c'est des lois de base de la vie. Le mariage, c'est une règle indispensable de la vie pour vivre heureux. Et c'est la famille. Quand je dis le mariage, ça veut dire se construire une famille. Parce que lorsque tu te construis une famille, tu vas avoir assez d'affection et assez d'attention. Parce que ما كاش واحد يسمع لك ويتهلا فيك ويعطيك ينصت إليك. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner de l'importance comme ta famille. Il n'y a pas. Donc, il faut se construire une famille. Si on peut construire une famille, on aura assez d'affection, assez d'attention pour se connaître. Soi-même, on sera prêt pour s'engager dans une nouvelle histoire, dans un nouveau avenir. شو كاين بزاف الناس عندهم يدي نيجاتيف تاع المارياج وهاد لا شوز نيجاتيف هادي زرعوها لنا القوار واليهود وزرعوها لنا لي موفي جون ولي جون اللي يقول لك المارياج ماشي مليح سي ان كونترا سي ان تربط روحك تتمي لا كور دو كو يعني تحط الحبل في المشناقه هادو سي دي فو ايدي il faut pas تعمل حوايج كيما هادو خويا وختي. Faites attention. Le mariage, lorsqu'on trouve une personne qui est bien et qui nous aime et qui nous donne de l'importance et qui veut se stabiliser, parce qu'on a بنات riches ويحبوا يتزوجوا مع واحد زوالي simple. كاش من هذه وحده تحب صح كاين لو ماتيرياليزم داير حاله في بلادنا مي il faut الانسان يربي روحه. لو كان تاع طوع غير السفاجات البنات طفله صغيره ما تعرفش تصلحها سينو ما تقدر تدخل غير بورطابل وطوموبيل تحواس ايطرونجي كدا ريشيس دراهم نو il faut comprendre il faut واحد يربي روحو يعلم روحو يسدون un objectif dans la vie. Il faut limiter sa dépense d'énergie. Il faut limiter. يعني ما تخليش روحك تهمل. Ça veut dire que عارف روحك وينك عايش وشنو هما لي زوبجيكتيف تاعك كوتيديان باسكو لي كاين المهم وكاين الاهم. دونك كيما قلت لكم il faut هذا كاع باش نقول لكم بلي لو مارياج c'est une chose indispensable et nécessaire. Bon la vidéo خلاص نعاود نقول لكم من بعد شويه. D'accord.